Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Šumski kutak. Ponovno smo danas sa profesorom Zoranom Tadićem. Dobar dan. I to je opet podcast o zmijama, Vol 2, ovog puta najotrovnije zmije svijeta. Profesore, što znači da je neka zmija najotrovnija? Radi li se to možda o nekoj količini otrova, po smrtnosti ili je neki treći razlog? Znate koja je zmija najotrovnija? Ona koja vas je upravo ugrizla. To sam i mislio. Tako je. To je najotrovnija zmija na svijetu. Općenito se smatra da je zmija najotrovnija ako ima najtoksičniji otrov. I sad kako se gleda toksičnost otrova? To je jako ovako teško za objasniti, jer ne možete raditi pokuse na ljudima. Kako ćete raditi? Nego ćete ubrizgati otrov pa ćete vidjeti da li umro. Ne, baš ne, jel? Nego to se radi na miševima. I postoji vam jedan parametar koji se zove LD50, što znači letalna doza 50, a to vam je ona količina otrova koju date skupini miševa, obično ubrizgate im, i od kojeg će 50% životinja uginuti. Prema tome, po tome se gleda koji je otrov toksičniji. Najtoksičniji otrov ima pustinjski tajpan, to je zmija koja živi u Australiji. Međutim, ugriza skoro da i nema. On je otkriven negdje u 19. stoljeću, pa su ga onda zaboravili, nisu ga mogli dugo naći i onda su negdje 70. godina 20. stoljeća opet ih pronašli. Dakle, kao što mu samo ime govori, živi u polupustinskim i pustinskim dijelovima Australije, gdje baš ne živi puno ljudi, pa prema tome nema ugriza. U povijesti pustinskog tajpana, da tako kažem, odnosno njegovog kontakta s ljudima, ima zabilježeno 18 ugriza i nijedan nije smrtonosan jer se odmah promptno reagiralo sa protuotrovom. A to je zato što se to dogodilo sa ljudima koji se držali tajpana u terarijima, obično u velikim zbirkama zmija u zoološkim vrtovima ili u nekakvim serpentarijima. Smatra se da u jednom ugrizu on može ubrizgati količinu otrova koja je dovoljna da ubije 100 ljudi, 100 odraslih muškaraca. Sad, da li je to tako? To je ekstrapolirano sa miševa. Razumijete? Sami otrovi, a to smo rekli već, evoluirali su zato da bi zmija lakše dolazila do plijena. Prema tome, otrovi su prilagođeni plijenu. Nisu prilagođeni čovjeku od kojeg se zmija brani. Prema tome, taj otrov možda i nije, teoretski gledano, tako toksičan za čovjeka. Nećemo isprobavati, ali možda nije. Ali definitivno pustinski tajpan po tome najpoznatiji. Ali ugriza skoro da i nema. Inače, u Australiji žive najotrovnije zmije na svijetu i od 10 zmija sa najtoksičnijim otrovom, 7 ih je u Australiji. Od pustinskog tajpana pa do obične takozvane smeđe zmije, pseudonaje, tekstilis, ja mislim da je ta. Uglavnom ima ih jako puno tih zmija, sve spadaju u porodicu guja, u koji inače spadaju kobre, mambe, koraljne zmije i sve australske zmije. Imaju izuzetno toksične otrove i Australija je, kažem, kontinent na kojem žive najtoksičnije zmije. Od zmija tamo su još značajni pitoni i jako malo ima ovih zmija koji žive, recimo, koje mi zovemo kolubridnim zmijama ili guževima. To su vam ove naše neotrovnice koje sam vam sve nabrojio. Ima, ja mislim, jedno 10 vrsta, možda manje. Jedan je znači samo one koje vas... Samo jako otrovne zmije su. Neke od njih nisu tako jako otrovne. Naime, postoje u skupini guja postoje zmije čiji otrovni je jako toksičan. Postoji vam jedna zmija, vrlo mala u Australiji, koja se zove bendi, zato što je na pruge. Ovakva je i jede uglavnom, hrani se uglavnom kukcima i malim gušterima i mravljim ličinkama, isto. I otrovna je, ali nije tako otrovna, što izgleda da je taj otrov prilagođen više tim malim gušterima.
A osim kopnenih otrovnih životinja, imamo i neke morske. Imamo zmije morske. Koliko su one otrovne? Jesu one otrovnije? Gledajte, ima morskih zmija koje su zaista jako otrovne. Ali ugriza skoro da i nema. One vam žive u tropskim morima, one vam žive, recimo, najbliže nama su u Crvenom moru. Dakle, imate i kroz Indijski ocean pa do tropskih dijelova Pacifika, različitih vrsta. Imate u Australiji, jer je Australija u tropima. Oko velikog koralnog grebena imate isto tih zmija, različitih vrsta. Imate ih u Srednjoj Americi i uz obale Južne Amerike, dole prema ekvatoru, ali sa pacifičke strane. Morskih zmija nema u Atlantiku. Postoje neki razlozi zašto, da sad ne objašnjavam u detalje. Malo je kompleksna stvar za objasniti, ali u Atlantiku nema morskih zmija. Gledajte, morske zmije vam žive, neke žive pučinski, uglavnom su priobalne, većina se hrane malim ribama. Postoji jedna vrsta koja se hrani isključivo ribljom ikrom. Ništa drugo ne jede. Baš je specifična po tome. Neke od njih imaju jako toksičan otrov, ali kažem, ugriza nema. Ljude znaju jako preplašiti, osobito u Crvenom moru ako se kupaju. Nevjerojatno su na nekim mjestima radoznale. Čovjek pliva i dođu zmije. Užas, ali ne grizu. Možda čak i ako ih tjerate, one vam nisu jako defanzivne zmije, da će se odmah braniti. Mnogih ljudi, najviše ugriza imate kod ribara, osobito po južnoj i istočnoj. Kada dođu u mreže ili tako, onda iskidaju i zna da biti ugriza. Malo je smrtnih slučajeva. Najveći stručnjak za morske zmije je jedini stručnjak za morske zmije. Zove se Harold Heatwell, živi u Australiji i trenutno ima samo 92 godine i vraški je aktivan sa 92 godine. Piše ponovno knjigu. Dobro. Dobar je. Dobar je, odličan je. Odličan, vjerujte. Također bih htio da se dotaknemo i otoka zmija u Brazilu. Znači, po čemu je taj otok, takozvano nenastanjeni otok? Nenastanjeni je otok, zove se Queimada Grande, uz istočnu obalu Brazila i na njemu živi takozvana zlatna kopljoglavka, znanstvenog imena Botrops insularis, što znači otočni botrops, to je skupinu svojtu botrops čine kopljoglavke, zato što im glava izgleda kao koplje, vrh koplja. Engleski se zovu lance heads, znači kopljoglave zmije, vrlo su otrovne. A zlatna kopljoglavka ima izuzetno toksičan otrov, ima ih jako puno na samom otoku, na otoku je svjetionik. Prije je bio svjetioničar, odavno ga nema. Otrov čuva obalna straža, da ljudi ne dolaze i ne kradu zmije. Aha. Ne da se oni ne bi otrovali, ne, danas će vam doći krast pa će ih uzgajati, prodavati. Bio je veliki problem, Brazil ima visoke restrikcije na izvoz životinja iz Brazila, osobito ovako ovih zmija, paukova, radi biopiratstva. A šta je biopiratstvo? Dakle, doći će netko, uhvatiti će te ili neke druge zmije za neku farmaceutsku kompaniju. Izvući će se otrov van, analizirati će se i onda će se iz tog otrova iskoristiti neke vrlo korisne stvari za pripravak, umjetno će se sintetizirati poslije, za pripravak lijekova. Tako imate lijekove koji se, za snižavanje tlaka, koji su proizvedeni iz otrova nekih tih kopljoglavki, ne ovih zlatnih. Dakle, to je otok zmija tamo. Može se doći sa dozvolama, znanstvenima raditi tamo, ništa se ne smije skupljati. I iz Brazila ništa ne možete izvesti. Upravo zbog toga. Izvozili su zmije, kompanije naprave skupe lijekove, obogate se preko svake mjere i dobrog ukusa. Šta od toga ima Brazil? Ništa. To se zove biopiratstvo. I velike farmaceutske kompanije. Pa je onda Brazil rekao, ne može više. Isto vam je s paucima i s ovim nekakvim... Dobro. Ne do Bog da vas ulove na granici. Ide se u zatvor da se plaćaju takve kazne. Ne mogu vas ne pitati o, evo, jednim od najpopularnijih zmija otrovnica, kraljevska kobra ili... To sam mislio da ćete me... Crna mamba, evo. Ajmo s kobrom prvo. Ajde. Kraljevska kobra prvo nije kobra. Naime, po nekakvim
molekularnim istraživanjima uopće ne spada sistematski u kobre, pa nema ni ime. Sve kobre su uglavnom naziva naja, od sanskritske riječi naga, što znači zmija. Ima neki kobri koji nemaju to ime, ali kraljevska kobra ima ime Ophiofagus, što znači jede zmije. I ona se hrani uglavnom zmijama i gušterima. Trebalo je dugo da se ustanovi da li baš jede i guštere, sad znamo da jede i guštere. I to nije izgleda jedna vrsta zmije, nego kompleks nekoliko vrsta koje su jako slične međusobno. Najveća otrovnica na svijetu i vrlo masivna. Do 5 metara. Prosjek je 3 do 4 metra. Najveća ulovljena je 5,5, 5,6 metara. Znate vi šta je to? 5 metara zmije. Uopće nije agresivna naročito. Ne, ma kak. Agresivna je ženka koja brani gnijezdo. To je jedna od rijetkih zmija koja vam napravi gnijezdo nije kao ostale zmije da se zavuče negdje u nekakvu rupu, nego od lišća i od zemlje svojim navojima tijela napravi hrpu u koju izleže jaja i to čuva nekih 2 mjeseca i prilično je agresivno oko toga i ne treba ići blizu. Nije toliko, znade, ako dođeš preblizu zaletit se, ali nije toliko brza. I nije agresivna, recimo, jako ju puno u Mijanmaru, bivšoj Burmi, ali sad već i u Tajlandu i drugdje koriste u nekim ritualima vjerskim, po mogućnosti pred turistima. Da im dođe žena svećenica, obavi neki ritual ispred nje, to ste vjerojatno vidjeli. Poljubi je gore u glavu. To ne možete s običnom kobrom napraviti. Naime, kraljevska kobra je prilično neagresivna vrsta, ali ima vrlo toksičan otrov. Tajmo za životinju koja je veća opasnost, a to je crna mamba. Crna mamba je isto velika zmija, živi u Africi i često priđe i ljudskim naseobinama. Dođe se, uvuče vam se na tavan ili negdje tako i onda jednostavno imate problema. Može biti problem. Isto su mužjaci agresivni za vrijeme Znači to je agresivna. Neću reći agresivna. Zmije nisu agresivne, zmije su defanzivne. Teško je reći agresivne. Agresivni su ljudi. Brani se. Nezgodne su. Jako su nezgodne. Osobito u doba parenja, ali opet većina ih je u prirodi. Problem je Afrike što to je divljina i nema lijeka. Isto su otrovi su ekstremno toksični i neliječeni ugriz crne mambe je 100% smrtonosan. A kako onda liječe u tim situacijama? U Africi. Šta Bog da? Meni je čovjek rekao u Africi, s kojim sam vam već rekao da je tamo išao te zmije proučava, nisam išao proučava drugo, ali su mu Masaji pokazali di su te zmije, došao negdje dole na jug, mislim da je bio u Malaviju ili tako nešto. Tanzanija i ovo gore je super, to funkcionira super i Kenija, ali dole došao u Malavi, neko se je razbolio od bijelaca, nije od njegovih, došao u bolnicu, prvo te traže karticu. Imaš ti zaplatiti to. Pa ne, imaš keša. Nema keša. Nema keša, nema liječenja. Čovjek umire. Daj ti keš. Gledajte, to je Afrika. To je ono, daj keš pa ćemo te liječiti. Nema, tako da je to tam. Gledajte, to se vrlo vjerojatno neće dogoditi u Južnoj Africi. Možda i hoće, jer to je puno drugačije postavljeno. To je puno normalnija država, da to kažem. Ali u Malaviju, ovaj mi je rekao da u Malaviju piše na bolnici, mislim da se mogu u stilu lijekova nema, pouzdajte se u Boga. Gle, ne da nema lijekova za liječiti zmijske ugrize, nema opće lijekova, nema antibiotika, nema ničeg, dođeš nekakva bolnica tamo, nema lijekova, pouzdajte se u Boga. E pa sad, gle, to je to, da. Da se ja osvrnem malo na vaše izlaganje i možda ja vas nešto naučim. Bio sam na crnom kontinentu u državi Namibiji i imali smo jako blizak susret sa crnom mambom.
Odlično. jako blizak. Znači, I pobjegla je. 25-30 metara. To je nibli. Stala je u obrambeni položaj, znači digla se metar, imala jedno 3 metra. Digla se gore i malo je raširila ovo. Da. Da. I rekao je čovjek da... Ne ide se blizu. Da, i u principu da brani teritorij. Brani teritorij, to je mužjak. I- Ženka neće brani teritorij. Vjerojatno je bilo dobro. Kad ste bili, u koje doba? 5. mjesec. proljeće. 5. mjesec proljeće, dole je jesen, da. Jesen im je doba parenja, proljeće je jesen. Vjerojatno je mužak imao teritorij, vi ste došli i to je njemu zasmetalo. I naravno, pitanje ide kako postupati ako vas ugrize. I znate šta su oni nama rekli? Da moramo brzo trčati u hlad. Zašto? Evo, šta vi mislite, zašto moramo mi brže trčati u hlad? Evo, možda ja vas sad nešto naučim. Ja stvarno ne znam zašto treba brzo trčati u Evo, hlad. reći ću vam ja. Zato da se tijelo u hladu sporije zasmrdi. Pa da, zapravo odgovor je točan. Eto. Jer ovako, ako ostanete vraški ćete se zasmrditi, to će biti ekološki problem. A ovako u hladu, možda za 2 dana ćete se više zasmrditi i tako. To je isto otprilike odgovor Masaija na pitanje moje jedne studentice koja je bila na nekakvoj studentskoj razmjeni u Masai Mari. Dakle, nije bila u Serengetiju, bila je gore u Masai Mari. Masai Mara je, ja mislim, da li je u Keniji, ja mislim da je ili u Keniji, da u Keniji je, ili u Tanzaniji je Serengeti, nešto uglavnom je gore, ne znam točno gdje je Masai Mara, uglavnom sve te životinje vam gore migriraju kad je sušna sezona u Serengeti, imali ste dokumentacije velike migracije. I njima su dali, oni su bili u tom nacionalnom parku i onda dali su im po noći da spavaju u šatoru. Ja rekao, molim. I sad on po noći čuje vani nešto, plin, plan, plon, pum, pum. Ja se nagnem, ono ogromno nešto, pum. A šta je? Prolaze slonovi. Aha. I odjednom, pum. Aha, rekao. Kad bi vam slon se malo popiknuo u šator. Rekao, odlično. Zamisli da slon slučajno stao na vas. Ali veli, to nije problem takav. Slon će vidjeti da su tu ljudi pa će pobjeći. Da. Uglavnom, ne smijete ići blizu slonova kad imaju mlade, ali ovi su bili tako. Prošlo ih je nekoliko. Išli su na susjedno drvo neka jestu. Kao, rekli su im Masaji, kad vide vodenog konja, to je apsolutno najopasnija životinja u Africi, da treba leći i u zrak dignuti onu ruku koju manje koristiš. To vam je apropo ovoga trčanja u hlad. Rekao, zašto dignuti tu ruku? Pa veli, gledaj, onako mu ne možeš pobjeći. Onda legneš i digneš tu ruku, onda ti on odgrize tu ruku, ovu drugu ti ostane, ti ova druga ruka. Rekao, odlično. Kako je ta Afrika zanimljiva? Rekao, vidiš, to za mambu nisam znao da se čovjek Sporije za a mogu sam znati onako intuitivno da se čovjek u hladu sporije zasmrdi. Zanimljivo. Kao, evo, neka završna pitanja. Kako se ponašati ako se nađemo licem u lice s nekom otrovnicom u strane zemlje? Ukratko. Pa vi ste bili, zaobiđete ju. Vrlo jednostavno. Ne idete na ta mjesta obično ili pazite kuda idete i ako nađete na otrovnicu onda treba... Prvo ne znate da li je otrovnica. Ne znam ni ja sve zmije. Ako dođete u Australiju, pretpostavljate da je to otrovno. Pa ju lijepo zaobiđete, ali zmija će prije zaobići vas. Ja sam čuo priče iz Australije da je čovjek s jedne strane riječice stajao, na drugoj to je bilo neki 10-15 metara široka i s druge strane bila smeđa zmija, ta pseudonaja, i da je ona vidla čovjeka, preplivala preko i ugrizla ga. Onda sam pitao Richarda Shina, apsolutnog autoriteta, bio je prije nekoliko godina ovdje, bili smo skup dole na Visu i tu u Zagrebu smo se našli, poslije još. Dobro, Rick, mislim, ja sam čuo te priče o pseudonajama, veli, a to nije ništa, sam ja svašta čuo. On ima preko 1200 radova objavljenih iz ekologije, ponašanja, evolucije australskih zmije. Dakle, ako neko zna australske zmije u dušu, to je Rick Shine. Zna i guštere, ali zna zmije. Jer ma daj. Pa znaš ti, veli,
Kako sam se ja namučio sa smeđim zmijama? Rekao ne. Kad te smeđa zmija vidi, vidiš samo dim za njom kojom se brzinom kreće, a od tebe. I onda nema druge, ja i tehničari za njom. Onda kad ona stane, onda postane opasna jer će napast. Onda hvataljkom tuk, ali veli dok ti nju stigneš. Pa moraš trčat ko lud, ko sumanut za njom. Prema tome to da će, veli, ta priča, veli, to sam ja čuo nekoliko puta. Da, čovjek je stajao i ona je prešla, veli, ja sam bio na rubu 2 put manjeg potočića i preko puta je bilo koje kakvih zmija, uključujući i takvi. I sve zmije kad smo mi došli blizu su... Zmije se boje ljudi i to je problem. Prema tome kad dođete na neka mjesta u stranim zemljama, zmije treba izbjegavati. To znam kad dođete u Maroko, tamo vam izvedu show sa zmijama, ovi koji sviraju. Da, obično su vam kobrama zašivena usta i tako. To napravite. A onda vam za novac recimo daju u ruke koje kakve neotrovnice lokalne pa se vi s tim slikate. Lova. Sve lova. Lova, turizam. I za kraj, postoji li neka zmija koju vi nikad ne biste voljeli susresti izbliza? Nema. Nema takve. Čak i ona anakonda ogromna. Ne, upoznao sam i čovjeka, htio sam da dođe ovdje održati predavanje, nismo ga uspjeli organizirati. Čovjek se zove Isus. Zove se Jesus Rivas iz Venezuele i bavi se anakondama. Bavi se čitav život anakondama. Jako je puno pomogao u razjašnjavanju života anakondi, jer rekao je oko anakondi, a govorimo o zelenoj anakondi, onoj najvećoj, postoje kojekakvi mitovi koji jednostavno nisu točni. To jednostavno ne funkcionira tako kao što su se ljudi zamislili. I užasno je teško na njima raditi, morate otići u onaj Ljanos gdje je močvara, sve je blatno. Ući u blato, vidite, anakonda te vidi, onda se zavuče još dublje u blato, onda ju ti moraš izvlačiti. Onda te ona pokušava ubiti, omotati se oko tebe, veli, onda nas trojica jači od anakonde. Onda ju izmjerit, uzet, sve s nje. Veterinar na brzaka operira anakondu, meće joj za telemetriju. Ali to može čovjek koji je u to zaljubljen. Zorane, to je bilo to od današnjeg podcasta. Bilo mi je jako drago. Također. I jako mi je bilo lijepo s vama popričati. Evo, hvala vam još jednom. Hvala vama što ste me pozvali. Ništa, evo, možda nekada opet. Ovako, gledajte, ovako ćemo. Daću vam mail pa ga možete na kraju podcasta staviti na koji mi mogu ljudi pitati. Može. Eventualno. Dogovoreno. Nešto. Vama gledatelji, još jednom puno hvala na gledanju. Ako vam se podcast svidio, standardno, da se ne ponavljam. I to je bilo to. Ostanite s nama za još zanimljivih sadržaja.